बोल जगन्नाथ महाप्रभु की महाप्रभु करंतु महाप्रभु तुंड सुतुंड ताले जेतेबेले बलराम दास कोन करूचंती जगन्नाथ को दर्शन करिया पे आसुचंती भावरे मजी जाउचंती दी हाथ टिकी दउचंती हे विकट पद्म नेत्र हे आनंद कंद हे सच्चिदानंद चिन्मय घन चरण शरण पद्म पलास लोचन अघटन घटन पटियसी परात पर परमेश्वर जगताधर जगदीश्वर संसार सिर चिर सुंदर करुणाकर नंद कुमार तत्वाधार मुक्ति आकार मुक्ति मधुर लीलाद्रि कंद भाव विनोद मन मुकुंद गोप गोविंद परमानंद कंद सिंधु श्रीक्षेत्र बड़वाड़ सामंत बड़वाड़ थाउंड ठाकुर बड़वाड़ ठाकुर बलभद्र देवी माता कांपिल्यपुर वासिनी सुभद्रिका महाप्रभु कोटि ओडियार मौड़मणि कोटि कैवल्य निधि जगतर नाथ जगन्नाथ सुदर्शन जी महाराज आपण पाद तले मथा लटा प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कई ल मोहिकी गोड़ तले पड़ी सिना पड़ी आसती बेढ़ा परिक्रमा कर दियंती बेढ़ा को परिक्रमा करी ता भितर सी नीलमाधव को दर्शन करेंगे ता भितर क्षीरचर गोपीनाथ साक्षी गोपाल कल्प गणेश बट गणेश कल्पवट रोहिणी कुंड आरंभ करी 12 भाई हनुमान उड़ंता हनुमान तपस्वी हनुमान रोष महावीर रोष गणेश गोपाल मोचन क्षेत्रपाल जम्बेश्वर मार्कंडेश्वर बटेश्वर विशेश्वर आदि नृसिंह जेतिकी ता भितर रहिले दियो देवता काक छाड़ती समस्त की मुंडिया मारे समस्त को प्रणाम करेंगे लक्ष्मी मंदिर देके जीवे तो लक्ष्मी टी अने हसी देवे तो लक्ष्मी की मुंडिया पकईबे बरंग से लक्ष्मी की दीपक कहीकि आसवे कौन कहे तुम भावुचु कि ते कहीं मुंडिया मारिनी जानिचु तू टेरीटा ते किए मुंडिया मारिबो तते किए प्रणाम करिवो कहिबे तू टेरीटा तते किए प्रणाम करिवो लक्ष्मी की टेरी कहीकि आसवे दिन तो लक्ष्मी कहले कि आज तुम हाबुडा रे पड़िचु रे तू कौन कहू तू मते टेरी बोली कहू अरे जानिचु तो ये क्षेत्र होची मोर श्री क्षेत्र ये मंदिर होची श्री मंदिर मोरी मंदिर तू मो क्षेत्र को आसी मो मंदिर को आसी मते टेरी बोली तू कहू तब तो कम साहस में तो अभिशाप दोची मला बेल को अपंतरा गर्त भितर गात भितर तू पड़ी मरी अभिशाप देले बलराम दास कहले जे हो जा तम इच्छा या भाभी अछंती दिन पर दिन गढ़ी चली मास पर मास गढ़ी चली वर्ष पर वर्ष गढ़ी चली बलराम दास वृद्ध अवस्था पहुंचाई आउ देहरे तो शक्ति ना आज्ञा सामर्थ्य ना प्रत्येक आम जी बसती दिने से अवस्था पहुँचवा आम आज जो समस्त भाई भौणी माने युवपीढ़ी माने युव समाज माने युवक भाई भौणी माने युवक माने जो भाव में पथभ्रष्ट को बसिले जो भाव से निशा खाई निशा भितर निजको रखी से जहाँ भी होती जहाँ भी से करुँच मुझे कथा कह चाहूनी पिला मानक माँ मानक मोर अनुरोध निज निज छोट छोट छुआ को आप मनीष करते आज्ञा आगे छुआ टी बस गपसप होती नीरवता रक्षा करते हाँ छोटिया छुआ बाया मन पिला माने बसवे गपसप करेंगे किसी असुविधा ना कि पिला दायित्व आपण मान हाथ में माँ मैंने जो मैंने आपण मैंने गुरुजन मैंने बसचंती निज निज छोट छोट छुआ को आज्ञा दायित्व रखतु से माने भल पिला हूँ आजिकल समस्त हाथ में गोटे गोटे फोन ये नहले किसी होनी आज्ञा बरं निजे आप हजि जातु सुना पाँची सुना मुदी आपंकर सुना चेन खंड को हजि जाऊ बरं पैसा पत्र चोरी हो जाऊ बरं चलो यही जिनसा जब पड़ेब सरीगला प्राण पड़ा बोली जान किडनी खंड बोधे पड़ा ना कौन मोबाइल जब हजि जाइए सतरे तो मो कथा कहूँ गाड़ी भितर जब मो फोन टा हजि जाइए मुझे पागला हो ये कुआड़ गला मो फोन टा किए कौट पड़ी जाइए ता भर या पाँच जन को कहबी ये मो फोन गोटे फोन लगाओ टे खोज मो कथा कहूँ सतरे ये बर्तमान एमती आम आज्ञा मैंने मो सहित भी ये एमती आक्वेटेड हो जाए जदि भी हजि जाऊँच आम मुंड पागला हो मो मुंड पागला हो तो मो मुंड ही बाया हो मो फोन कौन करी मो मोबाइल कुआड़ गला ठीक तो मना नहीं आम फोन देखा मोबाइल देखा मोबाइल किंतु पिला माने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करि पारु नांती ता भीतर फ्री फायर खेलुचंती ता भीतर पबजी खेलुचंती ता भीतर ये सब खेल खेली से माने आत्महत्या मध्य करूचंती बहुत पिला ता भीतर कु डेई पडुचंती छात को डेई पडुचंती कोन करिवे तुम ताहा न करी पिला माने जानंतु शिखंतु धर्म कोन जानंतु जो आडे गले भी आमे देखुचु आगे जो छुआ बसती हरिबोल कहला माने छुआ हसुचंती तांको देखिले गोटे खुशी लागुची गोटे हस जिनस भलिया लागुची हरिबोल से देखिले ताको थट्टारे उड़े दूचंती हरिबोल प्रवचन देखिले से माने थट्टारे भी दरकार पले
କହିହେବନି। ଏବେ ସିନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଆଜି ଯୋଉ 32 ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହଉଛି, ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତ ବୁଝିବେ ନା, କି ଆଉ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ହେଲାଣି? ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ହବନି, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ହବନି ନା? 11 4 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଯାହା ଭଲ କଥା। 4 ବର୍ଷ, ଏଇ ବର୍ଷକୁ 4 ବର୍ଷ ହଉଛି। ଯଦି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ, ନୁହେଁ କି? ପୁଣି ଏଇ ଦିନ ଆସିବ, ଖୁସି ହବ, ଲାଇଟ୍ ଟେନ୍ ଲାଗିଛି, କେଡ଼େ ଖୁସିର କଥା। ପ୍ରବଚକ ଆସିବେ, ପ୍ରବଚନ ହବ, ବେଶ ହବ, ଏମିତି ତୋରଣ ହେଇଥିବ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜା ହେଇଥିବ। ଆମେ ଯିବୁ, ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଆସିବୁ, ବୁଲିବୁ, ଟିକେ ଆମେ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଏଇ ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଭୁଲିଯିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ରହିବ ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର। ଖୁସିର ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉ, ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହଉ, ଆହୁରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତି କ'ଣ ଶିଖେଇବେ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ବୁଝେଇବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନ ଆସେ, ଭଲ ପାଇବା ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିବ ତ? ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ସଚେତନ କରିଦେବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ। ବଳରାମ ଦାସ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତାପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମରିବି ତ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ନହେଲେ ମତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆସିବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଦେହରୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଚମ ଧୁଡୁ ଧୁଡୁ ହେଇଗଲାଣି, ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ନଈ 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 ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଆଖି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲାଣି, ସେପଟେ ଗାଲ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲାଣି, ଦାନ୍ତ ପାଟିରେ ନାହିଁ, ପୁରା ପୁରା ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର। ସେପଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ସେପଟେ କଷ୍ଟ ପାଇ ପାଇ କେଡ଼େ କଷ୍ଟରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଏଠି ମୁଁ ଦିନକୁ 6 ଥର ବେଶ ହୋଇ 6 ଥର ଖାଇ 56 ପ୍ରକାର ଭୋଗ, ମାଲୁ ଆରିସା କିରିକାନ୍ତି କୁରିସା କୁରୁମା ଭୋଗ ଖାଇ, 9 ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ଖାଇ, 7 ପ୍ରକାର ପଖାଳ ଖାଇ, 60 ପଉଟି ଖାଇ, 36 ନିଯୋଗ 19 ପ୍ରକାର ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି ଯଦି ମୋ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟରେ ଆସିପାରିବ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାତି ଥର ହେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବାହାରିଲେ, ରାତି ଅଧରେ ବାହାରିଲେ ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସ। ସେପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଦେଖିଲେ ପାଦ ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହଉଛି, କିଏ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏତେ ରାତିରେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଉଥିଲି ବଳିଆ ଡାକୁଛି ତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆମେ ବି ଆଜିକାଲି ଯଦି କାହାକୁ କିଛି କହୁଛେ, ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସିବେ, କହିବେ ନମ୍ବର ମାଗିବେ, କହିବେ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭୁଲ କଲେ ମୁଁ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି? ନା ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଭାବିବେନି। ନା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାବିବା ଜିନିଷ, ଖରାପ ଭାବିବେନି। ନହେଲେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ଆଗେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, କ୍ଷମା କରିବେ କି, ତାପରେ ଯାଇ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏ କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କଲୁଣି ଯେ ତୁ ଆଗେ କହୁଛୁ ଖରାପ ଭାବିବେ, କ୍ଷମା କରିବେ କି? ଭୁଲ କରିସାରିଲା ପରେ କହିବୁ କ୍ଷମା କରିବେ କି? ନା ସିଏ ଆଗେ କହିବେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି, କ୍ଷମା କରିବେ କି? ଭୁଲ ମାନେ ସିଏ ଆଗେ କହିବେ ଖରାପ ଭାବିବେନି କି? ଯେମିତି କାମୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତୁ ଯଦି କହିବୁ କାଟିଲା କି, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ? ତୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ସାରିବୁନି, ତାକୁ ତାପରେ ପଚାରିବୁ କାଟିଲା କି? ସିଏ ତ କାମୁଡ଼ି ତ ତୁ ସାରିବୁନି, ପଚାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଖରାପ ନ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିବି? କ'ଣ କହୁନା? ନା ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତେନି? ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଯିବ ମନା ନାହିଁ, ଚାଲ ସାଥିରେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ନା କ'ଣ? ନା ଯିବ ତ ଯିବ, ପାଟିରେ ଏବେଠୁ ହାତ ମାରିକି ଚାଲ, କିଛି ଯେମିତି ତମ ପାଟିରୁ ଯେମିତି କଥା ନ ବାହାରେ, ଖାଲି ଯିବ ମୋ ସହିତ, ଯେମିତି ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଯିବ, ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଆସିବ। ଏହା କହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସ ନଈ ନଈ ଆସୁଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଉପରକୁ ଅନେଇ ତଳକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଭିତରେ ହଠାତ୍ 4ଟି ପାଦ। କାହାର 4ଟି ପାଦ? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଅନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ମୁଖ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ସରେ? ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଲମ୍ବେଇକି ପଡ଼ିଗଲେ। ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏତେ ଭକ୍ତକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି?
ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏମିତିଆ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଭଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭଗତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭଗତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭଗତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭଗତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭଗତ ଜୀବନ ଧନ। ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତତେ ଖୋଜଇ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜଇ। ସିଏ ତ ହୃଦ ଚନ୍ଦନରେ ପୁରା କର ନାହିଁ ସେ ତ ଭଗତ ଭାବରେ রেকর্ডিং করছো ବନ୍ଧାରେ, রেকর্ডিং করছো রেকর্ডিং ଭଗତ ଜୀବନ রেকর্ডিং হচ্ছে মানে রেকর্ডিং করছো बोले जगन्नाथ महाप्रभु की भक्तर भावरे ही निजको बंधन पकई जाती महाप्रभु जगन्नाथ। तो बलराम दास आनंद हो गले, आनंद सीमा कहले नथरे बलराम दास कहले प्रभु गोटे कथा कहिथांती खरा हबेन तो? प्रभु कहले ना खराब करते भाभी कोन कहना ना प्रभु मु डाकिथिली काकू ना मते डाकिथिलो ना प्रभु आपण तो आसले आसले किछि असुविधा नै, आसले तो आस्तिले सांगे टेरिकी धरी कोन पे आस्तिले तो आपण मु डाकिथिले आपण आस्तांती सांगे टेरिकी धरी पुणी कोन पे आस्तिले। लक्ष्मी कहले कोन ये पंत तो अहंकार गलानी गर्व गलानी मते टेरी कहिथिले बोले तो अभिशाप देथिले अपंतरा गर्त भितरे पड़ी मरिबो ता परे पुणी मते कोचु टेरी कहीं धरी के आस्तिले हां क्षेत्र को आसी पारिबुनी बोली कहिथिली ता परे भी हमकु तम निकट को आसीबो पड़िला ता परे भी तू मते कहूछु ओ ठीक अछि। लक्ष्मण कहले बलराम दास शुणिले, बलराम दास कहले हो तू कहिलु मु शुणिले ना मो पाले मु कहि तू सुन तू कोन मते अभिशाप देलु क्षेत्र को आसी पारिबुनी अरे तू पा निजे क्षेत्र को श्रीक्षेत्र करि देलु ना केमिति ना श्रीक्षेत्र कोन जोठी श्री कहलु लक्ष्मी क्षेत्र कहले नारायण थांते ता होची प्रकृत श्रीक्षेत्र। हरि हरि बोला तमे निजे महाप्रभु इति अछ लक्ष्मी अछंती माने ता श्रीक्षेत्र में तो ताऊ कोन बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की भक्तଙ୍କୁ ବିକିଲେ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିକନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିକିଲେ ପ୍ରାଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିକନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଯେତାକୁ ଭାବଇ ସେତାକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେତାକୁ ଭାବଇ ସେତାକୁ ଭାବନ୍ତି ଭକ୍ତବାଦେ ଧରି ଭକ୍ତି କରିବେ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଦୃଷ୍ଟି ଅଗ୍ରେ ଖେଳେ ଜାଜୁଲ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ସର୍ବସ୍ଥାନେ ରହିଛି ପୁରୀ ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି ତାକୁ କିଏ ଅବା ପାରିବ ଧରି। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। तेरे क्षेत्र होते श्री क्षेत्र कौन है क्षेत्र महात्म्य ना गंगायंचम जलेर मुक्ति और वाराणस्यां जले स्थले अंतरिक्षे मुक्ति श्री पुरुषोत्तम। बोले श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कहले गंगायंचम जलेर मुक्ति गंगा को जीवे तो जल रे मुक्ति पाइबे अरे वाराणस्यां जले स्थले वाराणसी को जीवे तो जल रे स्थल रे मुक्ति पाइबे गंगा को जदी जीवे कहबे जल रे टिके बुड़ न पकेबे मुक्ति मिलिबो
ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଗଙ୍ଗାୟାଞ୍ଚ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି, ବାରଣାସ୍ୟାଂ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ, ବାରଣାସୀ ଯିବେ ଜଳରେ ସ୍ଥଳ, ଯଦି ବାରଣାସୀରେ ଜଳରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଦେଲେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଚାଲିଗଲେ ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏମିତି ଏକ ତୀର୍ଥ କହିଲେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚନ୍ତରିକ୍ଷେ, ଜଳରେ ସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଯୋଉଠି ବି ଯିବେ ମୁକ୍ତି ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କୋଉଠି? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କେ ଜୟ। ଏଇଠି ରଖ ବୁଝା ନାହିଁ। ଏଇଠି ରଖ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି କୃପା କରନ୍ତୁ, କରୁଣା କରନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହଉ, ପାଠ ପଢ, ଦେଶ ଗଢ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ସର୍ବଦା ଥାଉ। କୁନି କୁନି ବାଳକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକ, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲକର, ଗୌରବ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ତେଣୁ ସେମିତି କମ ବୟସରୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କର, ମହାପ୍ରଭୁ ସାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବୁଡ଼, ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼, ଜଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍ଥଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ପଳାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ, ମୋକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ହଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି। ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ିକି ପାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ, ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ, ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ। ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ। ଗଲାଣି ତ ପର ଛଡ଼ି ମନ ପାରାରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ିକି ପାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ିକି ପାରା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ बोल जगन्नाथ महाप्रभु की मन पारारे श्रीक्षेत्र जीव उड़ी उड़िकी तुम मन को पक्षी को श्रीक्षेत्र को नहीं जानते, जगन्नाथ धाम को नहीं जानते। अरे गंगा गोदावरी नहीं कौन पाइबा, मु कौन जे मना कौन जे आमे जीवा बोली, किंतु देख ए पुण्य नीलाचल सकल तीर्थंकर कहीं जीवु मु गंगा गोदावरी, सेठी जाई आमे कौन पुण्य अर्जन करिबा। एठी तो समस्त तीर्थंकर ना किए आसी नांती, रामानुज, श्री चैतन्य, बुद्ध, महावीर जन्य, नानक, कबीर आदि जोगी फकीर, तेणु समस्ते आसी पहुंची गए क्षेत्र रे, समस्ते पहुंची महाप्रभु दर्शन कले। श्रीमंदिर एमिति एक श्रीक्षेत्र एमिति एक स्थान, आपण जेतिक वैष्णव संप्रदाय आमर अछंती, रुद्र, ब्रह्म, श्री सनक, रामानंदी, निमानंदी, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, दशनामी दंडी सन्यासी, गिरी, पर्वत, जिते प्रकार सन्यासी परंपरा अच्छी आपण देखिए श्रीक्षेत्र में तांकर मठ तांकर आश्रम निश्चित थी। कौन पे ना समस्ते ये आसते क्या छड़ा जाए, प्रत्येक महापुरुष आसिले कहीं से देखिले सबुठी जाते तो लक्ष्य प्रत्येक नदी को लक्ष्य समुद्र में मिसिवा, समस्त को लक्ष्य शेष में कौटी मिसिवा। कहीं की जीवी मु गंगा गोदावरी, कहीं की जीवी मु गंगा गोदावरी, की पुण्य पाइयाऊ मोर श्रीक्षेत्र जीवन जाओ, मोर श्रीक्षेत्र जीवन
प्रत्येषु तीर्थेषु तदज्ञदानयः पुण्यं यदुक्तं विमलात्मना हि तत् अहर्निवासा लभते तु सर्वं निमेषे च खलु च स्वमेधिकम्। बोले जो क्षेत्र में पहुंची गले व्रत तीर्थ यज्ञ दान प्रभृति फल मिले ता होची श्रीक्षेत्र जगन्नाथ धाम। काली भी आम प्रवचन शुणा जगन्नाथ धामर महात्म्य श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र कथा महाप्रभुकर महात्म्य शुणा। आपण मैंने काली आम पूर्ण मात्रा सहयोग करवा हेबे आसी पहुँचे ठीक समय पहुँचे महाप्रभु श्री जगन्नाथ कथा शुणा। आउ काली आम 7:30 ରୁ 8 भितर पुणी कथा को विश्राम दबा पुणी भुवनेश्वर बोली फेरबू दूर बाट जो दूर बाट फेरु मैंने आप शीघ्र शीघ्र जदि आसी पहुँची जाते शीघ्र शीघ्र आलती सरी जाता आम चंचल आरंभ कर चंचल सारी दिंतु मत सेपटे जावाक सुविधा आंता तेणिक आप जहाँ चिंता करेंगे जहाँ आपको ठीक लगे महाप्रभु आपण मान सहाय था पुणी आसंता काली यही मंच आम समस्ते महाप्रभु कथा आलोचना करवा आपण मैंने समस्ते आसी पहुँचे जगन्नाथ महाप्रभु कथा शुणवे आमको पूर्णपान सहयोग करवा हेबे। एटी मध्य सतसंग जगन्नाथ कथा चली माने अनुरोध करी आपण मानकर समस्त दान अनुदान ए कार्यक्रम प्रति समस्त रहू तन मन धन रे समस्ते ए कार्यक्रम सहयोग करतु। एति कही आज बाणी को विश्राम दबा कथावस्तु विश्राम दबा जे जोटी बसचे भल लगे आनंद लगे प्रेम से आहा मधुर मधुर बंशी बाजे এই তো বৃন্দাবন मधुर मधुर बंशी बाजे এই তো বৃন্দাবन आहा के सुंदर सारी भजे राधा कृष्ण नाम आहा के सुंदर सारी भजे राधा कृष्ण नाम अगुरु चंदन नाई 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 अगुरु चंदन नाई 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 संगे भरी मानी नाई 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 संगे धरी मानी नाई 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 अगुरु चंदन नाई 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 अगुरु चंदन नाई 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 संगे भरी मानी नाई 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 संगे धरी मानी नाई 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 घड़ी घड़ी नाचु चंती धरी धरी नाचु सती घड़ी घड़ी केमिति घड़ी घड़ी के ठियाई आहा घड़ी घड़ी नाचु चंती धरी धरी नाचु आहा घड़ी घड़ी नाचु चंती धरी धरी नाचु सती बदन मोहन हरि बोल हरि बोल राधे स्थान बर्तमान वृंदावन हो जाए किसी क्षण रात चली महारत चली केमी चली राधा संगे कृष्ण संगे गोप गोपी गण 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 नाची नाची करुछन्ति राह समीरण 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 कुसुम कानन छुई 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 कुसुम कानन छुई 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 मलय जाउछि बहि 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 मनय जाउछि बहि 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 भरत होइला आजी भरत होइला आजी भरत
ମହାମୂର୍ତ୍ତି କି ଜୟ ସମସ୍ତର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଆଜି କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା।